زندگی میں بڑے بڑے مسئلے بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بھی مسئلے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ فوکس جو ہے وہ بڑے مسئلے کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن اگر چھوٹے مسئلے حل نہیں ہوں گے تو ہم بڑوں کو بھی تو حل نہیں کر سکیں گے۔ مثال دے اب کے دیکھیں بتائیں اگر کوئی۔ آخرت کو ہم سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی دیکھیں تو وہ ایک عام سر درد ہی ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کوئی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بٹ اگین اگر ایک انسان ہے، جیسے میں ڈفرینٹ لوگوں کی بات کرتی ہوں، کسی کے گھر میں پیسے کی تنگی ہے، کہیں صحت کی ہے، کہیں پر رشتے کی ہے، یا کسی کو کوئی پسند ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ اس ٹائم وہ بندہ کے لیے وہ مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کل کو میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن آج میں اپنے بچوں کو پال کیسے رہی ہوں، زیادہ بڑا سوال یہ کہ یہ بڑے ہو گئے کل کیا کریں گے، لیکن آج ان کو پالنا بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا۔ تو زندگی میں ہمیں اپروچ کیا رکھنی چاہیے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے آپ کو ڈیموٹیویٹ کر دیتے ہیں، جبکہ آئے تو آپ بڑے مسئلوں کے حل کے لیے یا آئے تو آپ پرپس کے لیے، تو مجھے بتائیں کہ اپروچ کیا رکھنی چاہیے؟ اچھا، جس کا آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہونا، اس کو جی جی یہ پتہ چل جاتا ہے، اس کا آئی کیو بڑھ جاتا ہے، دنیا میں رہنے کا آئی کیو بڑھ جاتا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو وہ والے مسائل کو بڑا مسئلہ کہتا ہی نہیں، کہ جو کہ فار ایگزامپل میری تنخواہ کم ہے، یا پھر پیپل تھنک کہ آئی ایم اے بیڈ لکنگ وومن، میں ہوں خوبصورت لڑکی نہیں ہوں تو میرا رشتہ نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ ہوں برابر جو بھی ہر بندے کو ہر مسئلہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا مسئلہ لگتا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے؟ ہے جتنا مرضی کوئی امیر ہو، جتنا مرضی غریب ہو، جتنا مرضی ہوں کوئی امریکہ میں ہو یا چائنا میں ہو، ترکی میں ہو یا چلی میں ہو، ہر گھر کے یہی کہانی ہے کہ اس نے کوئی ایسا مسئلہ انفلیٹ کر کے ایمپلیفائی کر لیا ہوا ہے کہ جو کہ کسی اور علاقے میں سنا جائے تو شاید لوگ اس کے اوپر ہنسیں گے، اس بارے میں تو پریشان ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ سو اصل میں جو مسئلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکگنائز جس چیز کو کیا ہے، جس مسئلے کو ریکگنائز کیا ہے، وہ مسئلہ کہ آپ جیسے ہی آپ کی سانس ختم ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا اصلی مسئلہ کی شکل ہوتی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو دنیا میں کہ کوئی اگر ایک ایسا شخص بھی ہے، کوئی ایک شخص بھی کہ جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر تو ہم لڑتے ہیں مسئلوں کے سولوشن کی لڑائیاں لڑتے ہیں۔ مگر اگر بل گیٹس کے بچوں کو بھی مسئلے ہیں کہ وہ ایک دن مر جانا ہے، ہم نے یہ سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، فرعون کو بھی مسئلے تھے، کسی کمہار کے بچوں کو، کسان کو میاں والی میں کھیتوں میں مسئلے ہیں کہ یہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ ہر بندے کو ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اگر نہیں ہے تو موت کا ڈر بیٹھا ہوا اس کے اوپر کہ مروں ہی کیوں۔ تو وائی آر وی ایکچولی اسٹرکچرنگ آر وے کہ ان کو زیرو پہ ایلیمنیٹ کر دیا جائے؟ انسان کی سائیکالوجی میں یہ خوبصورت ترین بات، یہ خوبصورتی یہ یاد رکھیے گا، حالانکہ آپ کو یہ جملہ بولوں گا تو آپ کو بدصورتی لگے گی، کہ جب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ نیا مسئلہ بھی بنا لیتا ہے۔ He has to invent a problem for him to solve. Okay? So اگر میرے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو کیا مسئلے ہونے ہیں، میرا مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے۔ Okay? So this is how low of an IQ of a human being becomes if he does not look at the whole story. ساری کی ساری کہانی اس کو پتا ہوگی تو اس کو پتا چل جائے گا کہ مسئلے تو آئیں گے اور مسئلے سالو بھی ہو جائیں گے، ایک آئے گا سالو کروں گا تو نیا آ جائے گا، اور یہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ چل رہا ہے۔ نہ نبی اس سائیکل سے باہر آئے، نہ غیر نبی، نہ کافر اس سائیکل سے باہر آ سکے، نہ مسلمان، نہ مطلب دنیا میں انٹر ہوتے ہی آپ تکلیف کے سفر میں شروع ہو جاتے، ایسا ہی ہے۔ سو اور مرنے کی تکلیف الگ، بیچ میں ہم چھوٹے چھوٹے کلسٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہاں سے وہاں تک پہنچ جاؤں تو ٹھیک ہو جائے گا، وہاں سے وہاں تک پہنچ جاؤں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ تمام تر معاملات کو اللہ تعالیٰ ویلیو لیس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال اگر مچھر کے پر جیسی بھی ہوتی نا تو دیکھتا کہ کون سا کافر ایک سیکنڈ بھی سانس لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو دوسری بات، میں آپ کو ایک عجیب سی حدیث سناتا ہوں، نعوذ باللہ، عجیب کا مطلب ہے اتنی خوبصورت یونیک سی حدیث کہ آپ کو پتہ چلے کہ سائیکالوجی آف اسلام کیا ہے۔ دنیا میں شاید کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ہو کہ جو فجر کی نا نماز کو صرف 2 فرض پڑھتا ہو۔ ہم نے نوٹ کیا مغرب میں صرف 3 فرض پڑھتے ہیں، عصر کے 4 پڑھتے ہیں، مگر سارے کے سارے مسلمان فجر کے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں۔
बिकॉज इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल मोमेंटम था जो नबी अलैहि सलाम ने बनाया था हमारा. नबी अलैहि सलाम ने कहा कि फजर की जो 2 सुन्नतें हैं ना, वो दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है. ये जरा साइकोलॉजी समझिएगा इस बात को कि दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है. तो दुनिया में क्या है? पैसा है, आसानी है, अय्याशी है. बिल्कुल है, मानता हूं है, थोड़ी देर की है, मगर चलो है, थोड़ी देर की है. पर लोगों के पास है बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, बीवियां, बच्चे, सो ऑन सो फोर्थ. मगर दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इससे बेहतर फजर की 2 सुन्नत है. इसकी एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं. दुनिया में अगर किसी, वो भी खातून, अगर ये सोचे ना कि किसी का कोई मसला था, कोई मसला है उसको, तो आप 1 मिनट के, 60 सेकंड के लिए खाली हजरत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की लाइफ को 1 सेकंड के, 1 मिनट के लिए ना, 1 मिनट के लिए जरा उसका जायजा लें कि एक आम औरत के तौर पे सोचे कि मेरे अगर शोहर ऐसा होता, उसके फाइनेंशियल हालात ये होते, उसके ऊपर ये वाला बर्डन होता, तो डू व्हाटएवर, मतलब पूरी दुनिया ने फॉलो करना है मेरे शोहर को, और मुझे, मेरे बच्चों को एक एक एक्शन को फॉलो करना है, और उसके बाद भी मेरे जिस्म के ऊपर ऐसे ऐसे निशान है जो सारी उम्र नहीं मिटने. बिकॉज मैं जब चक्की से आटा पीसती हूँ तो मेरी स्किन पूरी तरीके से बर्न हो चुकी है. मेरी गर्दन के ऊपर ऐसा निशान पड़ चुका है, क्योंकि वो मुश्क जिसमें पानी डालती हूँ और लेके आती हूँ, उसके लेदर से मेरे जिस्म के ऊपर ऐसे निशान बन के कि जो जो कभी सारी उम्र नहीं जाएंगे. शी इज ऑलवेज इन पेन, शी हैज एब्सोल्युटली नो फूड. 6 दिन फाके चल रहे हैं घर में, और मेरी एक एक बात को रिकॉर्ड किया जाएगा, और क़यामत तक के आखिरी बच्चों ने उसको रेफरेंस बना के लॉ बना लेना है. मैं नबी अलैहि सलाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बेटी की बात कर रहा हूं. जरा ध्यान में रखिएगा. अगर आज के स्टैंडर्ड्स के ऊपर, या आज के स्टैंडर्ड का मतलब नहीं, दुनिया के स्टैंडर्ड्स के ऊपर, ये दुनिया के आदम के बेटों के बाद से जो भी स्टैंडर्ड बने उनके ऊपर अली बिन अबी तालिब को प्लेस किया जाए ना दुनिया के स्टैंडर्ड्स के ऊपर, तो पाकिस्तान की तो एटलीस्ट किसी भी लड़की का रिश्ता नहीं हो सकता उनके साथ. लोग रिश्ता नहीं देंगे कि नहीं नहीं यार, इस लड़के के साथ रिश्ता नहीं करना. क्यों? एक तो ये कमाता नहीं है, ऊपर से हर तीसरे महीने जंग पे चला जाता है, और फिर दिस मैन इज ऑल अबाउट गिविंग. हर बंदे को, हर दुनिया के हर बंदे के साथ नेकी करने का ठेका लिया हुआ है. अंडरस्टैंड कि हमारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर मसले किसको कहते हैं, और ये अल्लाह ताला की बरगुज़ीदा तरीन हस्तियां किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर मसलों को देख रहे थे. नबी अस्सलाम ने, ये हालात हो गए थे एक दफा कि नबी अस्सलाम ने अली को देखा कि, और ये आम से हालात है अली बिन अबी तालिब, कि वो बाग में ना खजूरें उठा रहे थे नीचे जो गिरी हुई थी, क्योंकि घर में खाना नहीं था, तो खजूरें इकट्ठी कर रहे. अब आप सोचें कि आपके वालिद साहब आपके शौहर को ये काम करते देखी, तो दिल से किस लेवल की चीख निकलेगी कि क्या हालात हो गए मेरी बेटी की. सही. ठीक है, मसला तो बहुत छोटा सा लफ्ज है. फिर उसके बाद क्या हुआ हम सबको पता है. फिर जाके नबी अलैहिस्सलाम ने फातिमा को कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूं जो कि किसी भी किस्म के रिस्क से बेहतर है. तो उन्होंने फिर तस्बीहात फातिमा सिखाई उनको. आप सोचें तो सही ना कि हज़रत फातिमा ये तो नहीं कहा कि अबू जी भूख लगी हुई है, आप हमें तस्बीह सिखा रहे हैं, फाके चल रहे हैं और आप कह रहे हैं इससे बेहतर चीज. मसला क्या है, सोल्यूशन क्या दे रहे हैं. इसका मतलब है कि उनको पता था कि असल में चीज क्या मसले में आ रही है, और असल में उसी को सॉल्व करने के लिए नबी ने हमें ये हुक्म दिया है. सो अंडरस्टैंड, हम जिस लोगों के मानने वाले हैं ना, इस नबी के मानने वाले हैं, वो नबी हमारा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आईक्यू इतना बढ़ा चुके हैं, और दुनिया जो है ना उसकी डमनेस में आके हम समझते हैं कि असल में आईक्यू ये है, और जो बाकी के लोग थे तो इनको तो पता ही नहीं चला दुनिया क्या होती है. तो ये खुदा की कसम क़यामत वाले दिन पता चल जाएगा कि असल में आईक्यू किसके पास था, किसी के पास नहीं था, कौन डम था तो कौन इंटेलिजेंट था. और अगर ये बात लोगों को आधे सेकंड के लिए भी समझ आ जाए ना, तो वो कायनात पूरी को किसी और ही तरीके से देखेंगे. अपने बच्चों को पालने अभी घरों में जो भागेंगे और आधे घर की चीजों को आग लगा देंगे कि ये किस लिए इकट्ठी की हुई हमने, मगर लोग जान के आंखें बंद करके बैठे हुए इसके ऊपर. So this is a problem that I know you're right, most people have, and this is what that little child was asking, जो ज़ैनब थी, कि दुनिया किसी और नहज पे तो मैं कैसे ना फॉलो करूं. तो अगर तो ये फातिमा नबी होती ना, तो फिर कोई बहाना मिलता, ये तो नबी थी,
اس لیے اللہ ڈائریکٹ ان کو ہاتھ پکڑ کے پوری لائف چلا گئے. اب تو یہ بہانا بھی نہیں ہے نا. کوئی مرد ہوتی تو میں کہتا کہ نہیں ہے وہ تو لڑکیوں کو بہانا مل گیا کہ مردوں کو تو اللہ تعالیٰ نے الگ میٹرکس بھی دیا ہے. اس خاتون سے اوپر کسی خاتون نے کوئی سٹینڈرڈ سیٹ کر کے نہیں دیا. مریم کے بعد کوئی جن کی ریٹن ہسٹری ہمارے پاس پہنچی ہو نا, حضرت خدیجہ کی پہنچی نہیں ہے, آسیہ کی پہنچی نہیں ہمارے تک. حضرت مریم کو تو قرآن پاک کے تھرو ہمیں سمجھ آ گئی نا ساری کی ساری, تو بائبل نے بھی کافی تفصیل بتا دی. The point is, حضرت فاطمہ is the torch through which every woman should gain her IQ کہ دنیا کے مسئلے ڈیل کیسے کرنے ہیں. بس جی اگلا کوشچن لیجیے. سوری میں نے لمبا سوال جواب دے دیا. جزاک اللہ. محمد عثمان سلیم آپ انمیوٹ کر کے سوال پوچھیں. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی بات. ہاں اچھا, میرا کوشچن بالکل یہی تھا جو لاسٹ کوشچن ہوا ہے, اور چلیں کافی حد تک تو آپ نے اس کا آنسر دے دیا, بٹ میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ سائیکالوجی بلڈ کیسے کی جائے اس مٹیریلسٹک دنیا کے اندر جہاں پہ لوگ مٹیریلزم کو پرسیو کر رہے ہیں. آپ سائنس اور ریلیجن کی بات تو کرتے ہیں, بٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا کے لوگ یا میرے آس پاس چلیں ایسی دنیا کے لوگ ہیں جو کہ مٹیریلزم کو فالو کرتے ہیں, فل اچھی گاڑی, اچھی جاب, اچھا پیسہ. اب ان کے اندر یہ سائیکی کس طرح بلڈ کی جائے جو آپ نے ابھی بات کی ہے. اچھا پہلا تو کوشچن میرا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یا جس نے میرے اندر یہ سائیکی بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے, جس شخص نے, میں اس کے پاس اپنا ایک مسئلہ لے کے گیا تھا, وہ دنیاوی مسئلہ تھا, اور پھر اس نے اس کو جسے کہتے ہیں کہ نا اس کا جواب اس نے کہا کہ تمہارا دنیاوی مسئلہ اس طرح حل ہوگا کہ تم فلانی آیت کو پڑھا کرو, یا تم نا فجر کے بعد تک اشراق تک بیٹھو تو تم یہ پڑھو نا, اس مسئلے کو سوچ کے تمہارا وہ مسئلہ حل ہوگا. پھر میں نے وہی کیا جو اس نے کہا, میرا مسئلہ حل ہوا. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرے مسئلوں سے بڑھ کر ہے. مطلب میں اپنے مسئلوں میں پڑا ہوں تو مجھے آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور آنا چاہیے. تو پھر میں اور آگے بڑھتا گیا, تو پھر مجھے یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ ہاں یہ مٹیریلزم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ایک اوپر کی چیز ہے جو میرے مسئلے مسائل سے بہت اوپر ہے. تو میرا ساحل بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ اب یہ سائیکالوجی تو میرے اندر, میں نہیں کہتا کہ فلی بلڈ ہو چکی ہے, نہیں, میں ابھی پروسیس میں ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں آگے بڑھوں اس میں, لیکن عام جنرل پبلک میں اور میرے اندر بھی, چلیں میری مثال ہے, یہ سائیکی اب کس طرح بلڈ کی جائے کہ آپ کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل. اب جس طرح ایک حدیث مجھے ایک سنائی کہ نا ایک دفعہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا, یا انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو بڑا پریشان تھا, اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو. اس نے کہا کہ میں روزگار کی وجہ سے پریشان ہوں. تو انہوں نے اس کو کہا کہ انہوں نے کس کو ایک آیت اس طرح کی دی کہ تم فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ پڑھا کرو تو تمہارا اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے ضرور کھولے گا. اب یہ سائیکالوجی جب وہ ظاہر سی بات ہے میں بھی یا کوئی بھی پرسیو کرتا ہے اس کو پھر اس کا حل نظر آتا ہے دنیاوی, تو پھر وہ آگے موو آن کرے گا اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہے واقعی میں, مطلب اس کو احساس ہوگا جب اس کی اپنی ضرورت پوری ہوگی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سائیکالوجی کس طرح بلڈ ہوگی, نمبر 1. اور سوری نمبر 2 میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزق کا بندوبست اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور رزق کی تمام اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو ایک مارکسسٹ کے ویو کے مطابق, جس میں مارکسسٹ یہ کہتا ہے کہ جی اکانومی ہی ہر چیز کی بیس ہے, تو میری زندگی کی ڈائریکشن تو سیٹ ہی اکانومی کی وجہ سے ہو رہی ہے. میں جو کماتا ہوں, میں نہیں کماؤں گا تو میری عزت ہے, میں کماؤں گا تو میری عزت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جب اکانومی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے, مطلب ایک رزق کا بندوبست اپنے ہاتھ میں ہے, تو پھر وہ میرا اختیار کہاں پہ آ گیا کہ جو وہ کہتا ہے کہ اچھائی بھی میرے اختیار میں ہے اور برائی کا راستہ چننا بھی میرے اختیار میں ہے, جبکہ رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اور اگر میں اس پرسپیکٹو سے دیکھوں کہ اکانومی ہی ڈیفائن کرتی ہے مطلب آپ کی جو لائف ہے, تو پھر وہ تو اکانومی تو اللہ کے ہاتھ میں. یہ 2 کوشچن میرے. یہ آپ کا آخری سوال ہے نا, کیونکہ مجھے پچھلا سوال نا آپ کا کوئی فرینکلی یاد نہیں رہا, آپ نے دوبارہ پوچھنا ہو, کیونکہ میں آپ کے سوال میں اتنا کھو گیا ہوں کہ میں آپ کو پہلے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. جی مارکسزم جو ہے نا, مارکسزم, کارل مارکس واز اے سوشلسٹ, یاد رکھیے گا. he was tainted by the Bible. میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس کا دادا بھی اور اس کا باپ بھی بائبل کے اسکالر تھے اور بڑے اچھے اسکالر تھے. I mean, these people are renowned. یہ ایک ریبل تھا اگینسٹ دا ببلیکل سائیکالوجی. جی بس یاد رکھیے گا.
जी He जी was a right winger. इसमें कहीं से भी वो कोई liberal नहीं था. He was a very very religiously tuned man. Okay, but चूंकि वो ठीक rebellion के reactions होते हैं तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं. उसकी आधी बात दुरुस्त है कि economical strength will determine the individual strength. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है. मगर how is the economical strength going to come? आप क्या समझ रहे हैं कुरान पाक ने इतना बड़ा सवाल का जवाब ना दिया हो कि मामलात को सोसाइटी में बैलेंस कैसे करना है और दुनिया में कैसे बैलेंस करना है. The answer is in more than 25 ayats अलग अलग जगहों पे अल्लाह ताला ने बताई कि असल में जो मामला है ना, फॉर एग्जांपल अभी मैं इकोनॉमिकल इंडिकेटर लेता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर. किस बेस के ऊपर एग्रीकल्चर, कहाँ से वेयर इज द सोर्स ऑफ गुड एग्रीकल्चर? ऑफ कोर्स वाटर. यस, वाटर के बगैर एग्रीकल्चर नहीं है. जितनी मर्जी साइंस और टेक्नोलॉजी निकाल लें, जब बारिश नहीं हो रही तो नहीं हो रही. और अगर बारिश नहीं हो रही तो आपने अगर आर्टिफिशियल रेंज करानी है तो वो ज्यादा खर्चा है. जो प्रोड्यूस होनी है उसका जो फाइनल इनकम होनी है वो कम है, और जो आर्टिफिशियल रेन करवानी है उसका खर्चा ज्यादा है. ठीक है, सो इट्स नॉट अ बिजनेस डिसीजन. बिजनेस डिसीजन तो ये है कि पानी होना चाहिए. अब पानी का मामला कहाँ से आता है? ऑफ कोर्स अल्लाह से आता है. ठीक है, बारिश नहीं होगी तो फिर एग्रीकल्चर कहाँ से होगा? वी स्टिल आर एग्रीकल्चर बेस्ड प्लेनेट. ओके, वी नो, आई नो कि जितना भी हम उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्चुअली नलिफाई the very power of the agricultural resource of the planet. But we can't. I mean, this industrial revolution based on agricultural revolution की आई थी. सारी बड़ी इंडस्ट्री असल में फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज है. तो नेचुरली जो है ना वो सारा का सारा मामला अल्लाह की तरफ लौटाया जाता है. वो माने या ना माने, उनको पता ही है कि जिस चीज को भी वो अल्लाह मानते हैं, जो जी जहां से भी वो कहते हैं बारिश होती है, हमें तो पता अल्लाह से होती है ना. वो कहते हैं कि जहां से भी बारिश होती है उसको हम अभी नहीं कंट्रोल कर सकते, मगर वो हाथ से गई ना तो एग्रीकल्चर बैठ जाएगा. ऑब्वियसली फिर इंडस्ट्रीज भी बैठ जाएगी. ऑब्वियसली फिर इकोनॉमिकल सिचुएशन तबाह हो जाएगी. इसकी मिसाल क्या है? अफ्रीका इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल. जहां पे चूंकि मीटरोलॉजिकल इश्यूज हैं तो वहां पे कहत पड़ा हुआ है. वहां पे कौन सी इंडस्ट्री को बेचारी को हम वहां पे क्या लगाएं? वहां पे तो कहत है. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर इतनी बड़ी एंटिटी होती तो अफ्रीका वुड हैव बीन द फर्स्ट एंड बेस्ट बिजनेस केस स्टडी फॉर ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट. बट दे डोंट गो देयर फॉर रीजन कि वहां पे बेस नहीं है, जहां पे इंडस्ट्री को हम रू नहीं है इंडस्ट्री की, which is the agriculture. Now अल्लाह ताला ने इसकी साइकोलॉजी बड़ी आसानी से बिल्ड की, और अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम दीन की इकामत करो ना तो मैं ऊपर से भी फौकीहिम एंड ताहतीहिम, इनके नीचे से भी रहमत आएगी, और फिर देखो ये कहां से कहां पहुंच जाएंगे. ठीक है, अल्लाह ताला ने बाकायदा ये इकोनॉमिकल सोल्यूशन दिया हुआ है, लिटरली इन्हीं अल्फाज में, कि फिर तुम देखो, तुम जो इतने मारे फिर रहे हो दुनिया में अपनी रिसोर्स इकट्ठी करने के लिए, अकामत दीन का ऑर्डर देता हूं तो तुम्हारे जो है ना मामलात कहां से कहां पहुंच जाते हैं जब तुम करते हो. और ये एक दफा की केस स्टडी नहीं है, नबी इस्लाम के साथ नहीं हुआ खाली है. अब नबी इस्लाम ने कामत दीन की तो हज़रत उमर के टाइम के बाद 15 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया की रिसोर्सेज हमारे पास आ गई, और जैसे ही हमने कामत दीन छोड़ी वो सारी की सारी रिसोर्सेज चली गई. ये हजरत मूसा के साथ भी ऐसे ही हुआ. ठीक है, बनी इसराइल के साथ एग्जैक्ट सेम साइकिल रन हुआ, हजरत साले के साथ एग्जैक्ट सेम साइकिल रन हुआ, हजरत इब्राहिम के जितने भी लीनेज में जितने भी मामला, हजरत यूसुफ के साथ एग्जैक्ट सेम साइकिल रन हुआ. हजरत यूसुफ की तो बहुत तफसील है ना, तो हर बंदे को पता है, सारा का सारा साइकिल रन हो गया. हजरत यूसुफ ने क्या मांगा था? मादनियात मांगी थी और एग्रीकल्चर मांगा था ना मिस्र के शाह से, ये दो मेरे जिम्मे लगा, फिर तो देख. और फिर हजरत यूसुफ ने फिर द होल साइकोलॉजी इज प्रीटी क्लियर कि अगर दीन का सिस्टम नाफिज करने की कोशिश करोगे तो फिर एग्रीकल्चर कहां से कहां पहुंच जाएगा. ऑफ कोर्स फौकीहिम और ताहती का मतलब खाली एग्रीकल्चर तो नहीं है ना. ठीक है, बहरहाल अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर भी ले लें, लेट्स जस्ट से आई एम अ प्योर मार्क्सिस्ट and I'm saying, you know what, okay, let me just implement Islam. What is the first thing I'm going to see? And then I'll be literally getting the answer कि सबसे पहले तो बारिशें शुरू हो जाएंगी, और तेरी जो
फौकीहिम और ताहती, जमीन से तेरी प्रोड्यूस निकल आएगी नीचे से, ठीक है। अब कहानी खत्म हो गई। अब जितने भी लेफ्ट विंगर्स हैं ना, स्पेशली ये जो मार्क्सिस्ट हैं, वो मुझे कहते हैं कि नहीं अरब के लिए तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ी चीज थी ना, वो सहराई बद्दू थे, इसलिए अल्लाह उनको ये बातें कर रहा था। मतलब ये अल्लाह ताला को भी ना किसी कंपार्टमेंट में सेट करने की कोशिश करते हैं, इनको अल्लाह नहीं समझ आएगा कि अल्लाह ताला के नाउज़ुबिल्लाह सिर्फ एग्रीकल्चरल, तो अल्लाह किसान है। ये इन लोगों को इतनी समझ नहीं आ रही कि अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल थिंग दैट कैन कम फ्रॉम अबव और बीनीथ, चाहे वो मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर और व्हाटएवर दे आर इनटू राइट नाउ, बिकॉज गोल्ड के ऊपर तो इकोनॉमी सेट है ना हमारी। तो ताहतीम में गोल्ड क्यों नहीं है भाई? वो भी जमीन से निकलता है, खाली गंदम तो नहीं निकलती जमीन से, सोना भी जमीन से निकलता है। Exactly. हमारा डॉलर का जितना भी फॉरेक्स का सारा निजाम है बुलियन बेस्ड है। बुलियन क्या है? सोना कितना है किसी मुल्क के पास, उसकी करेंसी को उसी हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाई डू यू थिंक सोने के ऊपर इतने बैन्स और इंपोर्ट्स के ऊपर ये लगा हुआ है एक्सपोर्ट पे मामला? Every country is running on the kind of reservoir of gold that they have. Where does the gold come from? It comes from underneath the planet. Yes. So फौकीहिम वताहती, फौकीहिम वताहती अल्लाह ताला इरशाद करी जा रहे हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर फातिमा तो ज़हरा और अली बिन अबी तालिब की लाइफ पे आएंगे तो अकामत दीन करनी पड़ेगी। फौकीहिम और ताहती तो उन्होंने बाय चॉइस नहीं ली हुई थी ना, कि नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए भाई। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना तुझे बकरियां चाहिए या मैं तुझे तस्बीह सिखाऊं, तो फातिमा ने कहा आपने वाकई बेहतर चीज दी। फिर फजर की 2 सुनते दुनिया और जो कुछ दुनिया में उससे बेहतर है। तो क्या मतलब है? whatever you are going to yearn for, you're going to get. If you're yearning for, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मरने के बाद जब क़यामत वाले दिन ना, जब अलॉटमेंट होगी ना, प्रॉपर्टी अलॉट होगी जन्नतियों को, तो जो फजर की 2 सुनते ही खाली पड़ा होगा ना, उसको जो दुनिया मिलेगी ना, वहां पे जो जमीन मिलेगी, वो इस दुनिया में तमाम तर जो कुछ भी है उस सबसे बेहतर चीजें उधर होगी, और उसकी जो जियोग्राफी है वो भी इस दुनिया से बेहतर होगी। मैं आपको एक एंगल दे रहा हूं खाली। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द मुस्लिम्स कि यार मैं बाय चॉइस अपने ऊपर इंडिविजुअल के तौर पे पैसे नहीं ले रहा, मगर अगर मैं दीन की तरफ जाऊंगा तो मेरी कम्युनिटी में हर बंदा पनप रहा होगा, बिकॉज प्रोड्यूस ऑफ द प्लेनेट विल बी नेचुरल। अनइमेजिनेबल है कि ये बंदा इस क्लियर एग्जाम्पल्स को रिफ्यूट करके बोले कि नहीं 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 ये सोल्यूशन ही नहीं है भाई, ये सोल्यूशन ही नहीं है। आप बता दें कौन सी साइंस है फिर इसके अलावा, मादनियात के अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा कौन सी साइंस है इस वक्त जो कि मैटर बेस्ड ना हो या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड ना हो? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ही मैटर बेस्ड, सारा का सारा मैटर जमीन के नीचे से निकाल रहे हैं। हवा से कौन सा मैटर पकड़ा हमने? सो इट्स अ वेरी I mean, it's a long session that I will have to go into, categories में split करके और फिर उसको अलग बयान करें। But I hope you get the big picture कि किस तरीके से इसको देखना है। So same goes for the individual. आपने अभी कौमों की बात, आपने कौम की बात की ना, कि जो कौम इस तरफ, तो अगर एक इंडिविजुअल अकामत दीन का काम करता है अपनी जात के अंदर, फर्ज करें, तो उसके साथ भी फिर ऐसा ही होगा कि मतलब अल्लाह ताला उसके लिए राहें खोल देगा, रास्ते खोल देगा। देखिए, एक अच्छा हो गया आपने ये बात पूछ ली। एक बात मुझे बताएं कि दुनिया के जितने मुसलमानों को ले लें, वैसे तो पूरी दुनिया पे रूल अप्लाई होता है, जो भी अल्लाह को मानने वाले हैं, दुनिया में ज्यादातर लोगों की ज्यादातर दुआएं कबूल होती हैं या नहीं होती? नहीं होती। यस। सो इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए मैथमेटिक्स कितनी क्लियर है। Most of the prayers of most of the people will never be answered. समझ रहे हैं? ऐसा ही है। So इसका मतलब है कि ये मामलात इस तरीके से नहीं देखने कि मैं अपने ऊपर कर लूं तो काम हो जाएगा। This is not going to work like that. ठीक। It is only going to work कि अगर मैं अपने से आगे, अपने इलाके में, अपने घर वालों में, फिर अपने रिश्तेदारों में, फिर अपने I start the whole snowball effect. जब तक कि मैं स्नोबॉल इफेक्ट पे नहीं आऊंगा, जब तक अकामत दीन नहीं होगी। अपने ऊपर दीन नाफिज करना अकामत दीन नहीं है। अकामत दीन का मतलब, फॉर एग्जांपल, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकीन क्या है? इकट्ठे होकर पढ़ो भाई, इकट्ठे होकर सारा कुछ होगा। एग्जैक्टली। सो अब वही बात है ना, एवरीबडी हैज टू बी इनसाइड द सिस्टम एंड दैट सिस्टम हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड दैट लिटिल चाइल्ड just ask me the same question, where does it start? It starts from you.
Is he going to end at me? Of course not. If you end at yourself, तो फिर तो इस्लाम आप तक पहुंचा ही नहीं ना, कि मैं अपने तक ही रखूं बस. आप तो इस्लाम में आए दाखिल ही नहीं हुए. वो इस्लाम में क्या लगता है सिर्फ अपना सोचता है. एग्जैक्टली मैं ये शेयर करना चाहूंगा बात, दैट्स द कोइंसिडेंस कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि शायद ही कोई बंदा होगा जो फजर की सुनते ना पढ़ता हो और फजर के 2 फर्ज पढ़ता हो, लेकिन मैं वो बंदा हूँ जो फजर के 2 फर्ज पढ़ लेता हूँ, लेकिन मेरे से हमेशा हमेशा फजर की 2 सुनते छूट जाती है. लेकिन अब के सेशन के बाद इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू परफॉर्म दो सुन्नत एज वेल इंशाल्लाह. अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि हम जो इस दुनिया में इतना मटेरियलिज्म फैला हुआ है ना, तो आप साइंस और रिलीजन की बात तो करते हो, बट जो अयाश पसंद या मटेरियलिस्टिक अप्रोच है उधर से खींच के ये साइकी बिल्ड करना, जो अभी आप हजरत फातिमा रजी अल्लाह वाली केस में बात कर रहे थे कि वो मतलब वो कैसे की जाएगी. मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा था इसका आसान तरीका बताता हूँ. अच्छा सवाल, मैं समझ, मुझे याद आ गया आपका पहला सवाल. आपको अगर मैं कहूँ ना कि जितने भी आप सेल फोन्स और टेक्नोलॉजी और LCDs, LEDs, you name the most luxurious item, and then if I tell you कि ये सब के सब जिस साइंस की बिना पे बन रही है ना, वो बंदे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती उनको. तो फिर आपको समझ आएगी कि खाली हजरत अली और फातिमा की एग्जाम्पल नहीं, इवन साइंस वाले भी वही लोग हैं कि जो अपने मिशन में किसी कॉज को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो वो दुनिया को छोड़ चुके होते हैं. नहीं, आपको मैं बताऊं 99% ऑफ ऑल द साइंटिस्ट्स वर एंड स्टिल आर गोइंग टू बी हैंड टू माउथ. ये 1-2% ना हाईलाइट होके सेलिब्रिटी बन जाते हैं, अदरवाइज बेचारों की तनख्वाहें आनी आई होती. मैं आपको कुछ मिसालें दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और जो इजादात की इन्होंने, पुरानी हिस्ट्री की बात नहीं है, वो 300-400 साल की बात बता रहा हूँ, कि जिनके घर में मतलब एक सोफा होता था और वो भी 15-15 साल से लोगों ने उस बेचारे को किसी दूसरे कपड़ों में नहीं देखा होता था. सो पीपल हु आर एट अ कॉज, जिनके सारे के सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं ना, और नाम उनके हीरो के तौर पे बोलते हैं और अपने आप को समझते हैं कि वो ब्रांड हो गया है. आपको कभी पता चल जाए ना कि साइंटिस्ट भी उतने ही गरीब हैं जितने के मोमिनीन गरीब हैं. जो असली काम करने की कोशिश करते हैं वो फिर दे हैव टू फॉरफिट कि यार बाकी का टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूं, इसके लिए फुल टाइम काम करना पड़ता है जो अगर बड़े काम करने. सो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी सबकी क्लियर होती है इफ दे हैव अ पर्पस इन माइंड. If they don't have a purpose in mind, then every single little item in the planet becomes your purpose. और दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लोग हैं, मुसलमान और गैर मुसलमान नहीं. एक पर्पसफुल और एक पर्पसलेस. यस, समझ गया. बस आप जब भी लोगों को देखेंगे ना दुनिया में फंसे में, आपको पता चलेगा कि इस बंदे को तो यही नहीं पता इसकी ट्रेन जा रही है जिसमें बैठा हुआ है. हाँ, यस. So this is the big difference of how to actually qualify people, analyze people, and differentiate between two different people. थैंक यू मोहम्मद उस्मान. अब नेक्स्ट अली हैं. अली, आप अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें.